profit and loss account. Okay, so starting from now, okay, you must be familiar with the equity, asset, liabilities, expenses and revenue. Okay, definitions je nanti kita akan tengok, tapi now you dah kena selalu dengar lah ataupun you dah kena tahu equity tu apa. Okay, so starting from now, you dah kena tahulah equity tu apa, asset tu apa, liability, expenses and revenue. Okay, so ada 3 balance sheet item, ada 2 profit and loss item. Okay, ingat profit and loss apa, expenses and revenue saja, yang lain tu masuk balance sheet, equity, asset, liability. Okay, so yang ni debit and credit rules. So now kita dah masuk on the technical part. Kalau ada yang tak faham, just interrupt lepas tu tanya terus Okay, debit and credit rules. So you tahu kalau sebelum ni kalau you sebut accounting je orang sebut apa? Debit, credit, debit, credit. So what is actually debit and credit? Okay. So debit and credit tu is the side ataupun cara untuk kita recordkan transaction. Okay, normally okay, debit will be here kat sebelah kiri ni. Credit will be here sebelah kanan ni. Okay, bila kita prepare T account ini kita panggil T account, nampak macam T kan? Okay, ni kita prepare T account nama dia ataupun ledger nama lain dia. Okay, so debit ada pada sebelah kanan, this one, sini. Sebelah kiri, kanan ni credit. Okay, so debit credit tu apa? So debit sini, credit sini. So untuk setiap item, okay, untuk setiap account yang kita tengok tadi, EAL, ER tadi tu, okay, dia ada rules dia sendiri. Untuk asset, kalau asset tu bertambah, it will be debited here. Kalau asset tu berkurang, it will be credited here. You nampak tak tanda tambah dengan tolak ni? Itu maksud dia apa? Asset tu bertambah, asset tu berkurang. Kalau yang ni pula debit, asset berkurang, liability berkurang. Kalau liability bertambah, kita kena creditkan dia. Berbeza daripada asset. Equity sama dengan liability tadi lah. Okay. Kalau equity decrease, berkurang, it will be debited. Kalau equity increase, bertambah, it will be credited. Okay, kalau asset debit bertambah, credit berkurang. Liability dengan equity terbalik. Macam mana yang kita cakap asset is increase? How can we say that the asset is increased? Okay, example of the transactions that we increase the amount of asset adalah purchase of asset. Kita beli aset baru. Kita beli kereta baru, kita beli mesin baru, kita beli printer baru, kita beli machinery baru. Those we increase the amount of asset. Kalau kredit berkurang, macam mana berkurang? Kalau kita jual aset tu. Kita dah tak nak guna dah kereta tu, kita jual. So, kita akan record kat sebelah kredit lah. Liability bertambah. Apa contoh liability bertambah? Kita buat hutang baru. Okay, contohnya kita pergi buat personal loan baru ataupun kita pergi buat loan daripada bank baru. Okay, tu liability bertambah. Liability berkurang apa? Kita bayar loan. Tu liability berkurang. Equity is asset dengan liability. Nanti you tengok apa maksud dia. Equity sama dengan liability lah. Bertambah kredit, kurang debit. Okay. Yang ni untuk expenses dengan revenue, dia terbalik. Expenses bertambah, debit, kredit berkurang. Revenue bertambah, kredit berkurang, debit. You ingat dia dulu, nanti baru, lepas tu you kena tengok juga definition dia apa baru you faham.
Okay, so ingat apa rules dia? This one. Yang ni dia simplify. Dia simplify yang ni. Dia tunjuk apa? Yang bertambah. Equity bertambah, kredit, asset bertambah, debit, liability bertambah, kredit, expenses bertambah, debit, revenue bertambah, kredit. Semua item tambah, increase, and dia punya debit ataupun kredit. Okay? Dapat tak? Dapat. Okay. Faham so far? Okay, now. Okay. And selalu saya dapat this misconception ataupun salah faham dengan konsep debit kredit ni. Ada yang kata debit tu bertambah je. No. Kita kena tengok dia punya konteks dia ataupun kena tengok types of account yang kita discuss tu apa. Debit tak semestinya bertambah. Okay, debit tak semestinya item tu bertambah. Okay, it does not necessarily means the item has increased. No. Kita tengok debit bertambah, yes, tapi untuk item apa? Untuk item asset dengan item apa? Expenses, ada kat bawah ni kan. Kredit bertambah untuk liability, equity and revenue. So kredit tak semestinya semuanya berkurang ataupun minus. Debit tak semestinya semua adalah bertambah ataupun plus. Okay. So kena tengok kita cakap pasal apa. If you are talking about asset and expenses, yes, debit is increased, credit is decreased. But if you are talking about liabilities, equity and revenue, debit maksudnya berkurang. Okay, credit maksudnya bertambah. Faham? Ya, paham. Okay, so jangan kata debit ni mesti tambah. Okay, kalau apa-apa item debit, itu maksudnya item tu bertambah. No. Okay. So yang ni basic accounting equation. Asset equal to equity plus liability. So ambil ni dulu. Formula ni. Asset equal to equity plus liability. Sorry hari ni banyak interruption. Okay. So you ambil ni dulu. Asset equal to equity and liability. Okay. So nanti baru kita akan masukkan item dan kita tengok efek dia kepada accounting equation. So at any point of time, after we take into consideration the transaction, this equation must always be equal. Tak boleh equation ni ada yang kurang, ada yang lebih. Dia mesti nama pun account, lepas tu orang selalu cakap account ni kena balance kan. Ni yang nama dia balance. This equation must be balanced at any point of time. Kalau tak balance tu maksudnya ada benda yang tak betul. Okay. So ambil ini dulu. Asset equal to equity plus liability. Okay, now kita masuk apa pula? Kita masuk definition untuk setiap accounting classification tadi. Yang ada 5 tadi kan? A, E, L, E, R tadi tu. Kita tengok apa dia punya definisi. Equity. What is equity? The financial obligation of the business to the owner. Maksudnya apa-apa hak kepunyaan owner, kepunyaan tuan punya business tu, capital. Equity. So equity macam mana nak dapat? Capital ataupun modal tu tambahkan dengan profit, tolak drawing. Kalau ada losses, tolak losses, tolak drawing. Okay, nanti kita akan tengok. Cuma saya nak you faham apa maksud untuk setiap item tu. Equity apa? Financial obligation of the business to the owner. Maksudnya apa yang business tu kena bayar pada shareholder. Okay.
Profit will increase the capital of the business, whereas losses and drawing will reduce the capital. Okay. So drawing tu apa? Drawing tu ambilan. Bahasa Melayu dia. So what is drawing? Drawing occurs when the owner takes any asset of the business for his own use. Contohnya, saya ada stationery shop, lepas tu saya ambil saya ambil A4 paper 2 rim. Kenapa saya ambil? Sebab saya nak guna untuk anak saya, nak guna kat sekolah contohnya. So itu ambilan ataupun drawing. Owner take any asset of the business for his own use. Okay, drawing tu nama dia drawing. So capital, equity sama dengan capital tambah profit. Kalau losses tolak and tolak drawing. Boleh? Boleh. Okay, lepas tu number 2, asset. Ni yang tanya tadi. Apa contoh asset? So tengok definition of asset. What is the definition of asset? Definition of asset, any property or any item owned by the business or economic resources which are value to the business that can be measured in monetary term. And this item will provide present or future benefit to the business in assisting in the earning of revenue to the business. Tu saya kata tadi, aset tu adalah apa-apa item, selalunya item yang besar-besar lah. Okay. Tapi aset ada juga, contohnya stationery tu pun aset juga. Okay. Any item, dia tulis tu property own kan, it does not necessarily property. Property tu macam bangunan, rumah ke apa kan. It is an item, okay, owned by the business. Contoh apa yang saya bagi tadi, kereta, motor vehicles, delivery van, printer, PC, lepas tu kalau ada business, kalau ada pejabat, contohnya ada features and fitting ataupun apa, kipas, lepas tu ada aircon. So tu semua adalah asset, okay, owned by the business, which are all value to the business that can be measured in monetary term, and dia mesti apa? Dia mesti ada benefit. Benefit to the business. Apa benefit printer? Kita boleh gunakan untuk print kita punya working paper and so on. Okay. Apa benefit motor vehicle? Kita boleh buat delivery service. Apa benefit untuk building? Kita boleh gunakan untuk letak factory kita. Ataupun kita boleh gunakan untuk letak kita punya pekerja contohnya. Okay, those kind of benefit. Okay, lepas tu, tu asset. And asset ni kita boleh bahagi kepada dua. Current asset dengan non-current asset. Okay, tadi asset tu saya mention benda-benda yang besar je, but it's actually ada juga asset, contohnya duit dalam bank, tu pun asset juga. Kenapa duit tu asset? Sebab kita boleh gunakan untuk beli barang contohnya. Kita boleh gunakan untuk bayar supplier. Kita boleh gunakan untuk bayar hutang. Okay, those are asset. Okay, duit cash, inventory, semua asset. Dan asset ada dua jenis. Ada current asset, ada non-current asset. What is current asset? Cash or cash equivalent. Okay, current asset, those asset which are expected to be converted into cash within a year. Contoh apa? Stock and debtors. So stock dengan debtors ni is are also examples of asset. Okay, so cash or any other cash equivalent. So kalau orang tanya apa contoh current asset? Cash, stocks, debtors, those are examples of current asset. Current asset ni asset yang senang untuk kita untuk kita liquidate, untuk kita cairkan. Kalau kita tak ada duit, kita boleh ambil cash. Kalau kita tak ada duit, kita boleh jual stok kita. Stok contohnya kita jual tudung, kalau kita tak ada duit, kita boleh jual semua stok-stok yang ada, mungkin kita jual secara murah contohnya. Okay, untuk dapatkan duit. Tu kita panggil can be converted into cash within a year. Kita boleh jual dengan masa yang sekejap je. Kalau kita rasa kita dah tak ada duit, kita nak bayar hutang tapi kita tak ada cash, okay, we can always sell our stock. Okay, kita pergi, okay, lelong-lelong, siapa nak beli stok tudung murah-murah, okay, so kita nak generate
ataupun kita nak collect duit so that kita boleh bayar hutang contohnya. Okay, faham tak? Ya, faham. Okay. Faham. Non-current asset, ni yang asset yang saya sebut tadi, yang asset yang besar-besar, yang very significant in size and very significant in value. Asset purchased not for resale, used in the running of the business to get profit and have a useful life of more than 1 year. You beli printer, selalunya you boleh gunakan for more than 1 year, 3-4 tahun contohnya. You beli kereta at least 5 years you can use. Okay, bangunan lagilah 10-20 tahun, 30 tahun you boleh guna. Okay, so tu yang dinamakan sebagai non-current asset. Asset purchase bukan untuk dijual semula, not for resale purpose. Kita gunakan untuk help us in running the business. Kenapa beli printer? Sebab kita nak print invoice semua, nak print receipt. Kenapa kita beli motor vehicle? Untuk delivery service. Okay, and selalunya dia punya karakteristik lain, kita boleh gunakan for more than 1 year. Okay. Apa contoh non-current asset? Tangible, intangible investment. Jadi you tak perlu ni banyak sangat lah. Selalunya you akan tengok tangible saja, have physical existence. Something which can be seen, something which can be touched, something that we can guna. Contohnya kereta, contohnya rumah, nampak kan? Kita boleh pegang rumah, bangunan, building. Kita boleh pegang kereta, we can actually ride the car contohnya. We can actually live under the dalam rumah tu contohnya. Okay, ada physical substance, ada physical existence. Intangible asset, no physical existence, no physical substance. Contohnya apa? Contohnya, apa contoh intangible asset? Siapa tahu? Apa contoh intangible asset? Ada tak siapa tahu contoh intangible asset? Software ke? Software tu dia macam ada certain intangible, tapi kalau yang memang intangible, software tu macam dia susah sikit kita nak classify. Sebab software ada certain part intangible. Trademark, ya betul. Trademark lagi apa? Royalty, trademark. Royalty not so much of the tangible asset. Tapi patent, pernah dengar patent? Benar. Okay, trademark kalau you tengok trademark dengan trademark, betul lah. Kalau you tengok macam Coke ataupun Nestle kan, bila dekat dia punya brand logo tu kan ada TM contohnya kan, that's trademark. Faham? Itu intangible asset, something yang kita tak nampak tapi dia bernilai sebenarnya. Okay, something yang kita tak boleh, yang tak ada physical substance tapi dia adalah bernilai. Kalau orang nak beli company Nestle tu, dia kena bayar billions of value. Kenapa? Sebab intangible asset tu. Orang nampak Nestle je orang kenal. Siapa yang tak kenal Nestle? Okay, lainlah kalau saya buat saya punya apa, kilang sendiri, kilang coklat sendiri, nama entah apa-apa, kalau saya nak jual pun tak ada siapa nak beli sebab orang tak kenal, betul tak? Sekarang kalau Nestle, sebut je semua orang tahu Nestle. Ataupun Milo, semua orang tahu Milo, semua orang kenal Milo. Siapa je yang tak kenal contohnya, okay? Okay, itu yang dinamakan sebagai intangible asset. Brand tu adalah some asset. Okay, lagi satu investment. Investment ni kalau kita invest dalam company, so yang ni you tak perlu tahu sangat lah. Yang penting tangible, and kalau you tahu, so terima kasih sayang. Baik sangat. Especially tangible. Intangible pun not so much. Okay. Okay. Now, ni. Liability. Liability tu apa? Financial obligation. Obligation tu apa? Something yang kita kena bayar. Something yang kita kena lunaskan. Something yang kita kena bayar balik, macam tu lah. Financial obligation of the business to external party. Contoh loan. You ada loan, you kena bayar balik.
Okay, itu namanya obligation. Liability pun ada dua juga, ada current liability dengan non-current liability. And dia punya cut off point dia sama. Cut off point dia adalah 1 year. Current liability, any liabilities that can be liquidated ataupun any liabilities that can be paid within 1 year. Tapi non-current liability, any liabilities cannot be paid within 1 year. Maksudnya dia punya tempoh bayaran balik itu lebih daripada setahun. Okay. So current liability, an amount owing, an amount owing by business that is to be paid within 1 year. Short term loan, bank overdraft, account payable which is creditor. Itu semua kita kena bayar within 1 year. Okay. So bila 1 year, current liability. Lepas tu ada non-current liability. Yang ni terbalik lah. An amount owing by business that is not to be paid within 1 year. Long term loan. Kalau loan tu 5 tahun, dia punya period maksimum dia. So yang tu masuk dalam non-current liability. Kalau beli rumah selalunya kita kena bayar dalam masa 25 tahun contohnya. Yang tu pun adalah non-current liabilities. Okay, dia tulis sini ada debenture. Mortgage tu loan rumah lah. Okay, mortgage on premises. Okay, lepas tu sekejap. Okay, now okay, exercise 1. Fill in the blank based on the basic accounting equation. Ada tak accounting equation tunjuk tadi kan kat atas yang saya suruh you ingat dulu, this one. Yang ni. Okay. Apa dia punya equation? Asset equal to equity plus liability. So based on this, cuba fill in this question. Boleh? Cuba buat 1 sampai nombor 5. Boleh? Okay, I give you 5 minutes the most lah.
Okay, the first one, asset 45,000, equity 12,400, liabilities berapa? 32,600. Berapa? 32,600. Okay, how did you get the 32,600? Asset minus Equity. equity. Okay, so kalau total asset 45,000, equity 12,400, so nak dapatkan liability, you kena tolak lah asset daripada equity. So kalau equity 13,333, liabilities 33,000. So asset, you kena total upkan equity and liabilities. So berapa total dapat esok? 46,000. 333. 3. Okay. Number 4, number 3, asset 21,200, liabilities 10,000, equity 11,200. 11,200. Macam mana you dapat? Asset tolak liability. Okay, asset 45,678, equity 34,567. So liabilities berapa? 11,111. Okay. Macam mana you dapat? Asset tolak equity. Equity. Now equity 43,300, liabilities 85,400. You nak dapatkan total asset, how do you do that? Tambah Tambah total semua dua-dua tu. Equity plus liability berapa? 128,700. Okay. Yang lain faham tak? Faham. Faham. Okay. Exercise 2. Classify the following item into asset, liabilities and equity. Asset, liabilities and also equity. Cuba senaraikan. You ambil ni features and fitting apa? Asset ke, liability ke, equity? Okay, cuba buat ni. Saya bagi 5 minit. Faham. Okay, siapa nak jawab the first row? Features and fitting, office equipment, long term loan. Siapa nak jawab? Ada yang jawab tak? Saya. Okay, go ahead. Yang features and fittings tu asset, Aha.
office equipment asset, Aha. long term loan tu liabilities. Okay, betul. Betul. Feature liability asset, office equipment asset, long term loan, liability. Betul. Number 2, line number 2, siapa yang nak jawab? Any other volunteer? Cepat. No one? Medium saya nak try. Okay, cuba. Account receivable tu equity, cash in hand equity juga. Land and building liabilities. Apa tu semua salah ke laut? Alah. Okay. Land and building tu sasar itu adalah aset. Kan saya kata tadi building adalah part of the asset, dia adalah non-current asset. Land and building kan something yang kita punya, something yang kita boleh, we own the item and we can actually get benefit from having ataupun owning the asset item. Faham? Faham. Land and building part of the asset. Dia adalah asset. Dia adalah non-current asset. Okay? Okay. Dia sama macam apa? Sama macam motor vehicle, sama macam office equipment. Okay? Cash in hand. Cash in hand. Bukan tadi kata equity kan? It is not equity. Then this one. Cash in hand. Mana ni? Okay, ni. Apa ni? Ni cash kan? Cash kan? Dia duduk kat mana? Dekat asset. Dekat aset, bukan equity. Faham? Okay. Kenapa dia aset? Sebab dia adalah something yang kita punya. We actually own the cash. Kita tak ambil cash orang lain. Kita ambil cash kita. Faham? Okay. Okay. Lepas tu, apa lagi? And account receivable. Account receivable tu apa? Dia adalah nama lain untuk debtors. Dia adalah nama lain untuk debtors. Kalau dekat sini, debtors ni adalah this one. Asset. Okay, ni. Dia asset. Asset juga. Penghutang. Ataupun kita panggil bahasa Melayu dia sebagai apa? Penghutang. Maksudnya orang yang berhutang dengan kita. Orang yang berhutang dengan kita, the amount yang dia hutang tu adalah our asset. Sebab itu adalah hak kita. Duit tu hak kita. Contohnya, saya pinjam duit awak 10,000. So 10,000 tu duit siapa? Hak siapa tu? Hak awak ke hak saya? Hak saya lah. So you masuk dalam asset. Sebab asset tu adalah anything that you own. Anything that you own. So, you boleh masuk sebagai part of the asset. Boleh Okay, faham je. Okay, so the third line, the third row apa? Siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Cepat. Kalau salah pun tak apa. Saya cuba macam boleh. Boleh, cuba. Yang first, leasehold premises. Leasehold premises asset, bank overdraft liability, account payables liability. Okay, betul. Premises dia adalah asset, walaupun dia tulis leasehold tapi kita ambil premises lah, premises sebagai asset. Bank overdraft adalah liability. Walaupun duit dalam bank tapi itu adalah overdraft, maksudnya kita terlebih keluarkan. Duit kita dalam bank ada 5,000 tapi kita keluarkan 8,000. So 3,000 tu adalah bank overdraft. Itu adalah our liability. Hutang kita kepada siapa? Hutang kita kepada siapa? Kepada bank. Betul, pandai. Account payables adalah creditor ataupun pemiutang. Yang ni kita yang berhutang dengan orang. So bila kita berhutang dengan orang, is a liability. Our liability ataupun kita punya obligation that we have to pay. Okay? Okay, betul. The fourth row, row number 4 siapa? Sebab saya nak tengok you faham ataupun tak. To classify item ni, dia basic, simple. So kalau you tak faham, at least saya tahu I need to do some sort of clarification lah dengan you all.
Otherwise nanti you tak faham. Apa? Saya. Kenapa semua lelaki je, perempuan mana? Okey, tak apa. Lelaki. Okey, cuba. Inventory asset, Okey. motor vehicle asset, Mhm. capital by owner, equity. Betul. Okey. Inventory ataupun stock adalah aset. Motor vehicles is our asset. Capital by owner is equity. Okay. So inventory ni adalah stok yang kita simpan untuk kita jual. Itu adalah kita punya aset juga. Contohnya kita ada stationery shop, lepas tu kita beli banyak-banyak inventory A4 paper. Itu nama dia inventory ataupun kita panggil juga sebagai stok. Okay. Okay, the last line, the last row, siapa nak try? Apa nak cuba? Okay lah, saya bagi ni. Ada. Okay, cash at bank, asset. Short term loan, ni liability. Okay, mortgage on land and building pun sama liability. Yang ni dia tak suruh lagi classify under non-current asset dengan current asset. Liabilities non-current dengan current liability. Okay, baru basic saja. Okay. So, okay, sampai sini dulu lah, berhenti. Nanti kita sambung balik expanded accounting equation. Okay? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Faham tak? Oh, boleh. Madam, satu soalan. Ya, cepat. Cepat. Is equity is equal to net worth? Net worth of the company. Company of individual. Equity. Mana satu lah. Ya, Dia sama ke lain? You tanya equity sama dengan net worth ataupun tidak kan? So Yes. you tengok balik kat sini. Equity. Asset. You tanya Asset asset apa? Equity. Asset. Oh, asset. Asset tu kita boleh cakap net worth jugalah. Sebab dia dah tolak equity, dia dah tolak, tapi asset tambah dengan liability. Oh tak, betul. So asset kita boleh kata sebagai net worth. Sebab dia equity plus liability. Okay. Boleh. Alright. Thank you, madam. Lagi soalan? Soalan lain? Ya. Taxes kan, dia termasuk dalam liability ke? Tax, cukai. Cukai bukan liability, cukai adalah expenses. Tapi kalau dia ada cukai belum bayar, yang tu liability. Kalau tax expense, dia adalah expenses. Tapi kalau dia ada cukai yang belum bayar, maksudnya cukai tahun lepas yang dia belum bayar, yang tu liability. Tapi kalau cukai untuk tahun semasa, tax expense, yang tu adalah expenses, bukan liability. Tapi kalau cukai tahun lepas, tahun ni dia masih belum bayar lagi yang tahun lepas punya, itu akan jadi liability. Faham tak? Faham. Terima kasih, madam. Okay. Lagi? Soalan lain? Ada? Tak ada? Tak ada. Tak ada dah? Okay. So, fahamkan accounting equation tadi, AELER tu. Lepas tu nanti kita akan sambung dengan expanded equation. Okay, kita sambung dengan expanded equation. Boleh? Okay, nanti saya bagi attendance list, you isi dalam tu. Okay, see you next week. Okay? Thank you, class. Thank you, Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome.